हरे कृष्णा माइका भारती स्टार्ट করছো। हरे कृष्णा हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकट भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवत गीता पारायणाचे आयोजन करताची आज उत्पन्न एकादशी निमित्त आज संपूर्ण भगवत गीता पारायण शुरू करूया। ताचे फुडें आमी गुरु उरलें देवा लागीं आयचे कार्यक्रम चंदायर जावो म्हणून आमी मागून तांगेलो आशीर्वाद घेवन आयचे पारायण फर्स्ट मंगळाचरण सांगून शुरू करूया। आज मंगळाचरण सांगू येतसची दीपा भट माताजी। हरे कृष्णा दीपा भट माताजी तुमका स्वागत अस। हरे कृष्ण सकना दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सकना दंडवत। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद दीपा भट माताजी। तुम्ही आयचे कार्यक्रमाक सुरुवात भारी छंद करून भक्तीर केला। सो तुम्ही अशीच मुखारी केन्नाय तुमगेल्या निमगेल्यार तुम्ही ना म्हणाची सेव कर का म्हणा हांव तुमगे लागीं निमून घेता। हरे कृष्णा मस्त मस्त हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा आता गीता महात्म्य सांगू येतसची आशलता प्रभु माताजी। हरे कृष्णा माताजी तुमका हरे स्वागत असा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीतामात्म्यम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद आश्रिता प्रभू माताजी. भारी छंद कोण तुम्ही सांगलं अशीच मुखार आणि तुम्ही सैव म्हणा तुम्हाला निमून घेता सो हांगासर पुराज उपस्थित अशी सकडाला घ्या निमून घेता असं कोणाक मंगळाचरण सांगा की गीता महात्म्य सांगा की त्यांनी मुखार याची तुम्ही आमक त्याच जणांना तर कोणाक नाव दिव येतं भारती पै माताजी का माया नायक माताजी का मग गेल्या कोणालाही नाव दिव येते तुमका सांगच्या इच्छाच म्हणजे प्लीज दयकोर मुखार याची. हरे कृष्णा. सो आता मी भगवद्गीताचे पारायण वचामी मुखारसिया. आता फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग या सांगू येतं सची 1 to 6 आश्रिता प्रभु माताजी, 7 to 12 लीलावती पै माताजी, 13 to 18 दीपा भट्ट माताजी, 19 to 25 धन्या आचार्य, 26 to 32 अचला आचार्य, 33 to 39 कलावती अवधानी माताजी, 40 to 46 श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. आश्रिता माताजी तुम्ही शुरू करा. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं मूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानि काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अने च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्ख्यो प्रदध्मतु.
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दध्मो महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानाववेक्षेऽहं य सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृन्नत पितामहान् आचार्यान् मातृलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सुखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यसि कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णन् न च राजं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राजं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महिष्कृते निहत्य धातराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नाह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपैतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन। हरे कृष्ण।
अमृतवे अधर्माभिभवतो कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते हरे कृष्णा. श्यामला माताजी, कुलक्षय ऐकत कुलक्षय कुलक्षय प्रणश्यंती तकून स्टार्ट करा. कुलक्षय प्रणश्यंती. ओके. कुलक्षय प्रणश्यन्ति इथं सुरू करू का ना? हा, ओके ओके. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः. ऐकत ना माताजी? ऐकत वय बाई एकदम क्लिअरच, एकदम क्लिअरच. अच्छा थँक्यू. मला मिगेलंत ध्यानात आहे तशी. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽपि अच्युत भवत्युतः अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्या लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरहिते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता व्ययम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय दाता राष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादो योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी. भारी चंद कोण स्पष्ट तुम्हाला क्लिअर वॉइस ऐकत असेल ना. भारी चंद कोण सांगला तुम्ही. तुम्ही प्रति एकादशी येता अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमच्या सेवा करको म्हणा निमून घेता माता तशी एक अवकाश दिलेला का तुमका बाहेर बघ जानस. थँक्यू. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तशी आशरता प्रभू माताजी, लीलावती पै माताजी, दीपा भट माताजी, कलावती अवधानी माताजी, तुम्ही पुराजन प्रति एकादशी येताची अशीच योग मंडी म्हणून घेता तशीची धन्य आणि आशाला भारीचंद रिसाइट करताच्या मग पुराजन भारीचंद कोण एक लयार एक बदार ताळारीची चंदुकोन तुम्ही रिसाइट केलं. सो अशीची प्रति एकादशी योग म्हणून हांव तुमगे लगे निमगून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका पुराजन मनस्पूरक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे धन्यवाद कृष्ण. माता हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आता मी दोन्ही अध्यायावर हरे कृष्णा. आता मी दोन्ही अध्यायावरच्या सांख्य योग ह्या दोन्ही अध्याय घेऊन येते असची प्रतिभा नायक माताजीने हांगेल टीमा. हरे कृष्णा माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್ ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೂನು ದೊನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಖ್ಯ ಅವಕಾಶ ಅಂಕ ಮೆಳ್ಳಲಸ ते ಸಂಖ್ಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 6 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 7 ರಿಂದ 12 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, 13 ರಿಂದ 18 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 19 ರಿಂದ 24 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್, 25 ರಿಂದ 30 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 30 ರಿಂದ 36 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 37 ರಿಂದ 42 ಅಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 43 ರಿಂದ 48 ಶೈಲಾಕಿಣಿ, 49 ರಿಂದ 54 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ, 55 ರಿಂದ 60 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 60 ರಿಂದ 66 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ, 67 ರಿಂದ 72 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೇ ನಮಃ. ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾಮಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷೀದಂತಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ
कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मघम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्ह वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुदरप्रदिग्धान् न चैत्वदिद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्चोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमव सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोचान्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र तत्र मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यः तान् स्थितिकष्वभात् यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखदुःखं धीरं सोमृतात्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणा अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुद्वस्वभात् हरे कृष्ण येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्ति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमय दास्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद नैव न चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लम्बते युद्धमीदृशम्। अत चेत्त्वामिमां धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाव्याप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अव्याचवादश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ हीयते। त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदापाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण हव्यरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतव। बुद्धियुक्तो जहातीह
उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाष समाधिस्यक्त केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम्। हरे कृष्ण। प्रजहाति यदा कामान् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गत्सेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः
स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रज्यति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। द्वितीय अध्याय आमगे प्रत्येक ब्रह्मावर्त्य सांगू दिला अवकाश दिलेला का तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुमको मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही या टीमार भारी चंदकोन दोन्ही अध्याय चंदकोन मनस्पूर्वक जाऊन एक लयार वाचिन सशींची प्रतिभा नायक माताजी प्रति एकादशी येताची तांगे टीम घेऊन अशी जी मुखारी तुम्ही यांची सेव कंटिन्यू कर का म्हणून तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको पुराजना टीमांक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता मी तिन्ही अध्यायाक वचा कर्मयोग या टीम घेऊन येतसची मुद्रा हिज ग्रेस हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि हंगेल टीमा. हरे कृष्णा. मंदाकिनी माताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा विद्या माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. आता थर्ड चॅप्टर कर्मयोग संगू येता सती कल्पनाराव माताजी 1 to 4, मधुमती शनि माताजी 5 to 9, पूर्णिमा शनि माताजी 10 to 13, गायत्री कामत माताजी 14 to 17, शोभाकिनी माताजी 18 to 21, रश्मि नायक माताजी 22 to 25, नंदिता 26 27, प्रियाकिनी 28 to 34, मधुप्रिया शनि माताजी 35 to 38, पूनम किनी माताजी 39 to 43. स्टार्ट करेच माताजी तुम्ही. कल्पनाराव माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वो त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो
यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्तो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयात् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरेत् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मान् कर्ताहम् इति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विधो मन्नान् कृत्सन्विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञा न विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं
चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यात्नि भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चारति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्ष्णेया बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशानो महापापं विद्येनम् इहावैरिणम्। धूमेन्द्र प्रियते वानिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भास्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. तुम्ही सर्वांनी भारी चंदकोन सांगेल असं मी टीमात कोण कल्पना राव माताजी आणि मधुमती माताजी, पौर्णिमा माताजी, गायत्री माताजी तुम्ही रेग्युलरली भारी चंदकोन सांगतात यांनी मिस्वरे करण्यात एक दिवसवरे आणि शोभाकिनी माताजी, रश्मी माताजी भारी चंदकोन सांगला तुम्ही दोघजण वरे. नंदिता देवा चंदकोन सांग देवा. पियाकिनी माताजी तुम्ही वरे तुम्ही दुवेल वरे वटकोन सांगेल असं आणि मधुप्रिया माताजी आणि पूनम माताजी तुमको वरे धन्यवाद आणि भगवत पुराण कोंकणी भक्ती थँक्स सांगता आमके अवकाश दिल खातीर. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. ॲज युजल तुम्ही टीम भारी चंदकोन डिसाईड करता प्रति खंयचे येद्या घेऊन येयाचे तो एकदम परफेक्ट जावन टीम करता तुमगेला कसं म्हणता जे टीमाच्या कोऑर्डिनेशन आहे भारी लायक असं सो अशींची प्रति एकादशी का तुम्ही तुमगे टीम येताची जाल्यार हांव तुमगेले निमगूच आमगेले की प्रति एकादशी येयाची तुमगेले साव तुमगेले टीमात कंटिन्यू करायचे. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिता मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. सो आता मी 4 चॅप्टराक वचपाची फुडें आमी जपा टॉक ऐकूया. आता आमकां जपा टॉक सांगून दिवचे तसची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी हांणी आमकां पुराजना गोत असो परिचय आसा. सो हांगे टॉक ऐकूच्याक आमगेले 2 कान निटळ जाता. नॉट ओनली प्रति एक सेशनांतू आमी उत्सुकार बसताची हांगेले टॉक ऐकूच्याक हांगेले क्लासेस ऐकूच्याक. सो हरे कृष्णा. मथुरा माताजी तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा. सो हांव म्हाका एक अवकाश दिलेला हांव भागवत पुराण कोंकणी ती म्हाका सगळ्यांक धन्यवाद.
आणि हंग आशिल पुरा वैष्णव वैष्णविका हांव प्रणाम करता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरुवंदन को स्टार्ट करता। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राहितानि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भगवद्गीते दोन्ही चॅप्टरांतो सांगता कृष्ण कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रचामितां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसानिष्टं ब्रूहीत मेत शिष्यस्तेम शादिमां परमपुण्यम। कार्पण्य दोष म्हळ्यार कसं ने कार्पण्य दोषा निमित्तची आम्ही हे स्थितीक भगवंताक विसरून हे स्थिती आसची। आम्ही कार्पण्य दोष म्हळ्यार केन्ना एक जीवाक एक स्वभाव असता स्वभावाक अनुगुण जावनची आम्ही आमगे लाईफ आम्ही लीड करताची म्हळ्यार हुಟ್ಟುಗುಣ म्हणता पळय आम्ही कन्नडान ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ म्हणताची ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ म्हणताची ते जलरी ये ಹುಟ್ಟುಗುಣ म्हळ्यार तुका भगवत संग भागवत श्रवण कीर्तन हरिनाम श्रवण कीर्तन ते तरी असले जाल्यार हुಟ್ಟುಗುಣ चेंज जावचे साध्य आसा। आता एग्जाम्पल एक सुण्याक सिंहासन रायाल ड्रेस घालून सिंहासनावर बसकर येताचे सिंहासनावर बसकर येयला रे त्या सुणे ताजेर बस अपाशे सकल देवन चप्पल लेवतके या प्रूपाद लेक्चर सांगिले म्हळ्यार प्राणी योनींतू चेंज होवचे साध्य ना म्हणटा प्रूपाद हुಟ್ಟುಗುಣ चेंज करू जायना जाल्यार जीवाक मनुष्याक तागे स्वभाव चेंज करू शकता म्हणून प्रभुपाद सांगता। केदना ताका सत्संग मेळटा केदना भक्ताल संग मेळटा केदना हरिनाम श्रवण कीर्तन करता तेन्ना तागेले गुण चेंज जावचे साध्य आसा म्हणून सांगता। आता आम्ही जीवी आम्ही आत्मा नेम आमकां सगळ्यांक तसो आम्ही भगवंताले पार्ट एंड पार्सल म्हणून आमी भगवंताले अंश म्हणून सांगता म्हणटा अंशाकय भगवंताले एक गुण आसताचे वैनवा ताका एक्झाम्पल प्रभुपाद कसं दिता समुद्रा उदकाक समुद्र एक ड्रॉप उदकाक समुद्र उदका पुरा गुण असता मिठशे असता जाल्यार क्वालिटी आणि क्वांटिटी तू डिफरन्स क्वालिटी सेम बट क्वांटिटी इज डिफरंट ये एक ड्रॉप समुद्र अपार तो कितलस म्हणून सांगू जायना तशी सो क्वालिटी तू आम्ही भगवंताले गुण आमकां आस जाल्यार आम्ही माया जालान माये निमित्त आम्ही ते पुरा विसरून आम्ही भौतिक प्रपंचात बुड्डून आम्ही पुरा भौतिक वस्तू ते आम्ही ऑक्युपाय करच्याक आम्ही पुरा सकाळ रात्र ते कोण भगवंताक विसरून गेला। भगवंत प्रेममयी प्रेम करतलो भगवंत तित्त प्रीत करतलो भगवंताक आमकां ती प्रीत करची गुण आसा भगवंताल प्रीत करची गुण आसा जाल्यार आम्ही ते विसरून गेल्याचे कसं लाका प्रकृती क्रियमाण आणि गुणई कर्म विभाग अशा म्हणून सांगता कसं लाका कसं गुण सतो गुण रजो गुण तमो गुण निमित्त आम्ही देवाक विसरला। तांतू प्रभुपाद अनेक एक्झाम्पल दिता कसं म्हळ्यार आता एक उज्ज जळटा असल्यार कीटी उगता असता वैवा कीटी एक कीटी तरी सुक्की तणा वयर पडल्यार भग्गनी उज्ज जळता एक कीटी तेंची अनेक कीटी वल्ली तणार तरी पडल्यार चिके चिके जळटा मागीर वाडवून वता अनेक कीटी तरी उदका तरी पडली तरी जाल्यार ते पुरा जळना काय ना निष्प्रयोजक जाता। तशी आम्ही
सतोगुण डेव्हलप करका. सतोगुण तरी असली म्हणत जाल्यार ती किटी, ती आध्यात्मिक किटी आमकां खंय देखून मेळ्ळ्या रे. भाग्यनी जोड आमकां इंटरेस्ट येवन आमी आध्यात्मिक प्रगती करूंक जाता. ते सतोगुण आणि रजोगुण देखून, रजोगुण तमोगुण देखून आमी कशी भायर येवचे. एक उपाय तुमकां सगळ्यांक गोत, श्रवण कीर्तन, हरिनाम श्रवण, हरिनाम कथा श्रवण, भक्ताल संग. सांगता आता अर्जुन तो कशी बदलसलो. डायरेक्ट कृष्णालय देखून ताणे ऐकलं वैवा. कृष्णालय परीक्षित महाराज कशी ताका या जाले साक्षात्कार जाले. ताणे शुद्ध भक्त जालेले कोण शुकमुनीले तोंडानु ऐकल. तस निमित्त तागेल वैरी डायरेक्ट परिणाम झाले. आमगेल वैरी जाता परिणाम केदना आम्ही शुद्ध भक्ताले तोंडान भागवत ना कथा हे सगळं ऐकत जाले आमगेले हृदय परिवर्तन जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. आता आमकां अशे प्रभुपादाले लेक्चर तुमकां मोबायलां पुरो मेळटा. डेली एक तरी लेक्चर तरी ऐकल तरी जाल्यार खंडित आम्ही सतोगुणा येवच्याक साध्य आसा. आमकां कळटा आम्ही कसं कसं चूक करताची, आम्ही जपा कसले चूक करताची, आम्ही कसले श्रवण करण्याची, आम्ही कसला वाजिनाची म्हणून कळटा. सो आम्ही डेली प्रभुपादाल ना प्रभुपादाल शिष्यांक दिले सगळं प्रभुपादाल शिष्य सेम प्रभुपादाल म्हणके शुद्ध भक्त तांगेल तोंडान तरी तरी ऐकल तर जाल्यार खंडित आमगेले हृदय परिवर्तन जाता म्हणून विंगड पुरा सांगताचे. तश निमित्त आम्ही तेन्ना आमगेले हृदय म्हणले परिवर्तन लोणी म्हणके जाता. लोणी म्हणके ते लोणी देवाक भारी प्रीती कृष्णाक ते लोणी तरी अर्पित जाली म्हण जाल्यार तेन्ना आमगेल भक्ती वाडता आसता. ती भक्ती वाडका जाल्यार कसं का हरिनाम कीर्तन श्रवण करका. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ते सांगना तरी जाल्यार जायना. एक सिंपल सुलभ उपाय आमगेल हृदय परिवर्तन जावका म्हण जाल्यार तेन्ना आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करपाचीच. जप केली तरी जाल्यार खंडित एक ना एक दिवस खंडित ते साध्य म्हणून. ताका एक एक्झाम्पल दिताची कसं म्हळ्यार आता एक वासाचे वासा रूख वयल म्हणले क्या ते हे जायना चिगुरना. तशीचे चिगुरना सूर्य वर्ष चिगुरना, 2 वर्ष चिगुरना, 3 वर्ष चिगुरना, 4 वर्ष चिगुरना, मागीर 5 वर्साक झाड येवन व्हडली रूख जतके. तशी आम्ही बेजार करची नाका. अयो म्हाका मिगेल हृदय परिवर्तन जायनी म्हाका भक्तीन मिगेल दोळा उद्दायनी अशें म्हणून एक ना एक दिवस आमकां खंडित हृदय परिवर्तन जावन भक्ती कृष्णाल प्रेम ते येताची म्हणून पुरा आचार्य सांगताची. सो बुक शास्त्र सांगता. तश निमित्त आम्ही पुरा जन आम्ही डेली सतत प्रयत्न करका. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रभुपाद की जय. जय. मस्त मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी. तुम्ही पारिचन करून स्टार्ट केले सेकंड चॅप्टराचे 7 श्लोकान की हुट्टू गुण सुट्टोरू होगतो जाल्यार एकांत वता कसं म्हळ्यार आम्ही भक्ताल संग केल्यार प्युअर भक्ताल संग केल्यार डेफिनेटली आमकां आमगेले कसं गुण आस की ते आमकां परिवर्तन करचे आमगेले हातांत आसा साध्य आसा. एकच कसं म्हळ्यार आमी भक्ताल संग बसका म्हणून तुम्ही सांगले तेजे भक्ताल संगाचे आमगे कसं नस की आमी मेन कसं नाही म्हणून आमी श्रवण करका तांगेर भक्तार वटी येवका आमी भागवत आमी ऐकूका श्रवण करका प्रत्येक ऐकूका प्रभुपादाले आमी लेक्चर ऐकूका जो संगा वट आसल्यार कशी जाल्यार आमी आमगे स्वभाव चेंज करूं येता म्हणून तुम्ही सांगले. सो तुम्ही ते एक जे प्राणी कंतु बुद्धी ना तांणी काही सिंहासनार आमकां बसकाल्यार तांणी तागे काम करचे ते तागेले हुट्टू गुणा सोणा बट मनशाक तशें न्ही देवान बुद्धी दिल्या. सो आमी ताचे ते यूज करून तुम्ही सांगल्या म्हणकेच पुरा जनाक हांव रिक्वेस्ट करता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन इतलो पुरा क्लासेस करणार सोमारा बुधवारा शुक्रारा शनिवारा वारा
प्रत्येक एक दीस सोड बल्कि प्रत्येक दीस भागवतामाचे क्लास चलतास तुम्ही येयाची श्रवण कराची आणि चांटिंग ग्रुप आसा इतलो मस्त चांटिंग ग्रुप आसा ट्राय कराची एक राउंड करशाक पुरा जनांक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता जॉइन जावका म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद मित्रा माताजी तुमकां हरे कृष्णा अच्छा धन्यवाद कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पतिताभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत हरे कोटि वैष्णववृंद की जय जय हरे श्रीला कृष्ण की जय हरे कृष्णा आता मी जपा टाकयकलीची आता एक राउंड आम्ही जप करशाक आमगेलो टेतसाची प्रतिमा नायक माताजी हरे कृष्णा माताजी तुमकां स्वागत हरे करता कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹೇಮಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. हरे ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತವೃಂದ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रतिमा नाईक माताजी भारी छंद करून तुम्ही चांट केलं एक राऊंड सो मस्त धन्यवाद मुखार तुमक सेव दिल्यारी प्लीज तुम्ही येऊ का म्हणा तुमगेला निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. आता मी आमगेला भगवद्गीता पारायण मुखारसूया. आता मी 4 अध्याय ध्यानकर्म संन्यास योग या सांगू येतसची 1 to 7 अर्जुन राव, 8 to 14 आशुतोष राव, 15 to 21 वैभवी नायक, 22 to 28 वेदांत नायक, 29 to 35 मंगला पै माताजी, 36 to 42 भव्या पै माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन स्टार्ट करूया मग. हाँ. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवान् व्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्.
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति श्रीभगवानुवाच जनानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म एवं वेदि तत्त्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
पाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानागतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपरे नियताहारः प्राणप्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविधो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभोजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्व एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयद्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्यन्मथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भव्य माताजी का थँक्स की प्रॉब्लेम असपण जॉईन जायना मंगलाबाई माताजी कंटिन्यू करता तुम्ही हांव सांगेस माताजी. हा हा शुभ माताजी प्लीज सांगा. कितले ते सांगता 36 टू 36 to 42. ओके हरे ओके कृष्ण. ओके हरे कृष्ण माताजी. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तक्ष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्प्रत्यं योगसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् गच्छति अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मविनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्ण. कंटिन्यू करा शुभ माताजी. 41 42 आणि 2 श्लोक. ओके 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 हा हा हा. योगसंन्यासकर्माणं ज्ञानसंसिञ्चन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं सुप्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. ॐ तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल शुभ माताजी. भारी खुशी झाल्या तुम्ही आता मॅच डिसाईड केलंय. सो आज तुम्ही डिसाईड करू का म्हणून आशिल्ला. सो तशी त्यानिमित्त भव्याबाई माताजी ऍबसेंट झालीची मस्त धन्यवाद शुभाबाई माताजी. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माताजी. आज ही 4 चॅप्टर वाजिला अर्जुन राव आशुतोष राव वैभवी नायक वेदांत नायक चिरडवान भारीचंद कोण वाजिला राज कोण वाजितात त्यांनी. सो मस्त मस्त धन्यवाद चिरडवांक. तशी येऊ कामा तुम्ही पुराजनान प्रति एकादशी येताची अशीची मुखारी तुम्ही येऊन तुम्ही सेवा कंटिन्यू करका म्हणून म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद चिरडवांक भारी चंद कोण वाजिला. तशीची मंगलाबाई माताजी मस्त मस्त धन्यवाद मंगलाबाई माताजी. प्रति एकादशी येतात तुम्ही. सो अशी मुखारी तुम्ही सेव कंटिन्यू करका म्हणा तुम्ही निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. पूरा जना काळजी नायक चंद कोण आता मी 5 चॅप्टरावरच्या हे चॅप्टर कर्मसन्यास योग या घेऊन येत डॉक्टर सी व्ही कामत प्रभूजी यांनी हांगेल टीम. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण आमगीले पंचजाप्तर रामनाथ किनिमा 1 to 5 म्हणता आसची पुष्प किनिमा 6 to 10 संध्या का 10 to 15 अंजलि कामत 16 to 20 रामनाथ राव 21 to 25 सुबमाई 26 to 29 रामनाथ किनिमा स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसदि यच्चेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निश्चेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः सत्यनित्यसंचाति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगो प्रतिफलाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमुक्त्या स्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्. यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न तरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् पश्यन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् तपन्सन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. ज्ञानेन तु तदा ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशेति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः
शास्त्रपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जिस्तस्वर्गो येषां ताम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्मिता न प्रहर्षेस्त प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसमुढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्मित। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. आमगे टीम रामनाथ किनिमामु पुष्प किनिमाई संध्या कामत अंजलि कामत रमनाथ राव ಶುಭಮಾಯಿಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಚಾಂಕೊಂಡ್ ಮುಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕಿನಿ ಪುಷ್ಪಮಾಯಿ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಮಂತಾಚಿ ಸ್ವಷ್ಟ ತಂಗಿಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಮ್ ಆತ ಆಮಗಿಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಆಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಮ್ಗೆ ಸಂಗಿಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೆಳ್ತಾ तुमको बारी बारी धन्यवाद. विद्या माता जी, भारती माता जी आणि माया माता जी बारी बारी थँक्स. देव बरे करो. तुम्ही छान कोण कंडक्ट करता असाची कंटिन्यू करायची. देव बरे करो. थँक यू. गॉड ब्लेस. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही तुमगेला आम्ही मस्त धन्यवाद की तुम्ही आमका कंटिन्यू करचा सांगले कृष्णानी इच्छा तशी आम्ही प्रयत्न करता असाची भगवत पुराण कोंकणी तांकां आमगेले जल्तीतल्या चंदायर होरका म्हणून आम्ही तेगजणे प्रयत्न करता असाची. सो कृष्णाला आशीर्वाद सो तुमगे पुरा जनाला आशीर्वाद किंवा आमगेले वेरस्का म्हणून घेता तशींची तुमगे टिमान पुरा जण भारी चंदुकोन पंचा चॅप्टर चंदुकोन रिसाइट केला. सो तुम्ही मस्त बिझी असताची जाल्यार तुमगेले डेडिकेशन भगवद्गीताचे तरफ तुमगेले ते पळोवन मस्त खुशी जाता. तुम्ही कितले बिझी असल्यार तुम्ही सवणाची चॅप्टर घेऊन कशी पुणी कोणाले हात कोऑर्डिनेट करून तुम्ही करताची. सो अशी मुखार येवका तुमगे सेव कंटिन्यू करका म्हणून आनी म्हणून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टिमाक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो आता मी संच चॅप्टर वचा ध्यान ज्ञान योग
ये संगु यत्तसुचि 1 to 7 देवकी कामत माताजी, 8 to 14 सुमिता भट्ट माताजी, 15 to 21 सुपर्णा भट्ट माताजी, 22 to 28 स्फूर्ति पै माताजी, 29 to 34 गीता नायक माताजी, 35 to 40 आरती प्रभु माताजी आणि 41 to 47 आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. देवकी माताजी मोठ्याने दिसताना देवकी माताजी. भारती पै माताजी तुम्ही सांगताच बा. 6 1 to 7. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. अरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते. सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा आत्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः. एकाकीकृतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै जैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं कायशिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वन् दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युञ्जन्नेवं तदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता. योगिनो यतचित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमत्ते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येत्कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलन् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयातात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो भ्रमणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमहस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेथा नायुपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवकी माताजी तुम्ही सांगताच 41 to 47 ना?
माताजी सांगता. थँक्यू. प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तोतमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद देवकी माताजी. तुमका 1 to 7 चुकली स्टार्टिंग. सो त्या भारती वेळ झाला. नो प्रॉब्लेम. तुम्ही जॉब करताची हें करता व्हडना जनरली तुमकां मेळ्ळें आज तुमगेले लास्ट वर्षा श्लोका सांगचेशील तुमगेला तो तुमगेले ते सेव केली. सो बाद भारती पै माताजी तुमगेले सेव कंटिन्यू केलं. सो मस्त मस्त धन्यवाद. आज पुराज सुमिता भट माताजी सुपर्णा भट माताजी हे भट सिस्टर्स भारी चंद करून प्रति एकादशी येताची. सो हांवें एक्चुअली जाव सो म्हाका भारी खुशी जाता. चुक्कन अशी दोग जणी प्रति एकादशी तांगेले सेव दितसाची मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तशें जी स्फूर्ती पै माताजी गीता नायक माताजी आरती प्रभू माताजी आज प्रतीक्षान सांगले मस्त मस्त लायचंद कोण सांगला मग प्रतीक्षा शी येवका म्हणून म्हणून घेता. स्फूर्ती पै माताजी आणि गीता नायक माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशीच तुम्ही सेव तुम्ही कंटिन्यू करता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता मी 7 अध्याय वचपश पुढे अनाउन्समेंट आसा हांव करता. हरे कृष्ण. नेक्स्ट भागवत प्रवाह सेशन आमगेले बुधवार बदलाक फ्रायडे 29 नोव्हेंबराक. टॉपिक इज A saint who becoming a sense enjoyer. Speaker जी His Grace दीनदयाल सचिपुत्र प्रभुजी. सो हक्कु राजनन जावन जोका. सो यहाँ सोमवार बुधवार शुक्रार कंटिन्यूअस तो यहाँ भगवत प्रवाह राजनन जावन जोक वंडी मुन घेता. तशी आमगेले संडे जपा सेशन आसा 5:30 इंडिया टाइम. सो हक्का तंतु 10 ऑफेन्स सांगताची 10 ऑफेन्सेस अपराधू नामा अपराधू. सो तुमकां एक राउंड तुमकां यहाँ जप करका जाल्यार या दुनियाक नाव तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी देवी येता. तशें मोक्षदा एकादशी नेक्स्ट डिसेंबर 11th येता वेडनेसडे. सो तुमकां पारायण करका म्हण जाल्यार श्लोका सांगका म्हण जाल्यार 1 to 6 माया नायक माताजीक नाव देवी येता. 7 to 13 म्हाका देवी येता. 14 to 18 भारती पै माताजी देवी येता. आणि प्रति सेशनाच फुडें हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही कीर्तन करताची खंयच्यो राग जाता बरे 5 मिनिट तुम्ही मुखार येवका म्हणून म्हणून घेता. तुमगेलें नांव जयंती नायक माताजीक दिवका म्हणून म्हणून घेता. तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला भगवत पुराण हानी ते डिटेल कॉन्टॅक्ट करच्याक तुमकां हरग्रेस ब्रजगोपी माताजीक आनी हरग्रेस राधिका भाव माताजीक करका म्हणून म्हणून घेता. वैष्णव भजन संध्या 5th डिसेंबराक आसा. सो ताका हरे कृष्ण महामंत्राचे चिल्ड्रन स्पेशल. सो ताका पुराजनन नाव दिवका तुमगेले चेडवाले म्हणून कोण कोण इंट्रस्ट आसा तांणी राजेश्वरी माताजीक नंजरे रश्मी भट माताजीक नंजरे गायत्री कामत माताजीक हांकां नाव दिवका म्हणून म्हणून घेता. सो अनाउन्समेंट इतलें आशिल्लें. हरे कृष्ण. ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅತ್ ಸತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗುಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸಂಗು ಕಮ್ಮಿಲುಟ ಸಚಿ ಬಾರಿಜಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜನೆ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ್ 1 to 6 पूनम कामत माताजी, 7 to 12 शशिकला नायक माताजी, 13 to 18 भावना तंत्री माताजी, 19 to 24 श्लोक रजनी पै माताजी, 25 to 30 श्लोक विजया विषणे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पूनम माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्याससि तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा. अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वानित्युपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो. पुण्यो गन्तः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां सिद्धि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां साहं कामरागविवर्जितम्. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये. मत्त एवेति तान् विद्धि तत्त्वहं तेषु ते मयि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रिभिर्गुणमये भावैरेभिः सर्वमिदै जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् नरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः. मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. एषा ज्ञानी नित्ययुक्त एव भक्तिर्विशिष्यते. प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया. उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वामयि ममे मतम्. आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानावानां प्रबध्यते. वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुर्भक्ताः श्रद्धयार्चितुमि विददाम्यहम् सतया श्रद्धाय युक्ताः तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाविहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला पूनम कामत माताजी शशिकला नाईक माताजी वारिजा माताजी रजनीपै माताजीनी विजय माताजी मस्त धन्यवाद सगळे जण स्पष्ट जाऊन चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्हाला सेवा दिकू म्हणून विनंती करता धन्यवाद वारिजा कामत माताजी कोऑर्डिनेट केलेला आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग संगू कमगेलोटासची पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी भक्त घनश्याम 7 to 12 13 to 18 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी 19 to 23 श्लोक पूजा माताजी 24 to 28 श्लोक हेमापै माताजी हरे कृष्ण 1 to 6 श्लोक पूर्णिमा माताजी संगेश माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमुद्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्यात्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर यद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासिताराम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां ते अहोरात्रविदो जना अव्यक्ताद्यव्यक्तस्य सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः स यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं स प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात यान्ति तत् कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अग्निज्योतिरहं शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयते जगतः शाश्वते मते एकया याति यना अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन्य तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चादम्
ओम तत्सत इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯುವಕ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚಡ ಯುವಕ. ಸಂಧ್ಯಾಶ್ವರ್ ಮಾತಾಜಿ लास्ट मिनिट जाऊन जरी मस्त खुशी झाली माताजी. प्रति एकादशी सेवा दिवकम विनंती करता. पूजा माताजी, हेमा माताजी रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी युवक माताजी श्री सेवा दिवकम निमगून घेता. मस्त अनंत धन्यवाद. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गृह योग संघ कमगे लुटसची माया अरविंद मल्ल्या माताजी आणि तांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 9वा अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग पठन करो कहते हैं सत्य 1 to 7 सुमित्रा महल्ले माताजी, 8 to 14 सदानंद प्रभु जी, 15 to 21 साई स्कंदराव प्रभु जी, 21 to 28 हाउ संतेसा, 29 to 34 गुरुराज राव प्रभु जी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तृमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मस्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि नित्यपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रकृतिं स्वामवृष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतवशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढाः मानुषं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः जात्वा भूतामव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यन्तस्तस्य दृढव्रताः नमस्यत्त
तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रत्यक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमुपौषधं मनोहमे हमे व्याज्य महामग्निरहं हुतं पिता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकारा रुद्यामो यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरन् प्रभः प्रलयं स्थानं निधानां बीजमव्यहम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णासि मुत्सचामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सश्च मार्जुनः त्रैविद्या मा सोमपः पूतपापा यज्ञारिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्ननि दिव्यान् दिवि भोगान् ते भुक्त्या स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति ये त्रयी धर्मा मनुप्रासना गतागतं कामा कामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्यनाश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। करता सा दाखिले करेक्ट दाखिले हंगे हंगे एपन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहतम् अश्नामि प्रयत्मान् मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुश्च मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चत्सु दुराचारो भजतो माम्यनान्यभङ् साधुरेव स मन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति माहि पार्थः व्यपाश्रित्यः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रेस्त्येयापि यान्ति परागतिम् किं पुनर्ब्राह्मणो पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम
सुखं लोकमिदं प्राप्य भजस्व मां मन्यना भवति मध्योक्तो मध्याजि मां नमस्कुरु ममेष्वैष्यसि युक्त्वे ममात्मानं मत्परायणः। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। सर्वान बारी चंदकोन डिसाइड केलेलं असा सुमित्रा माताजी गुरुराज प्रभूजी बारीला एक कोण सांगितलं असा हे अवकाश दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीमाक अनंत अनंत धन्यवाद। मध्य ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्ब झाले करंट गेल्यांग तक्षण तशें तुमका सॉरी निमगेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत अनंत धन्यवाद माया माताजी। प्रति एकादशी येताची अशी तुमगेल सेवा दिताची भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे तुमकां पूर्वक धन्यवाद। मुखारी अशी प्रति एकादशी सेवा दिवका म्हणून विनंती करता माताजी। हरे कृष्ण। आता जांचे अध्याय विभूति योग संघ आमगेल उठासाची रश्मी भट माताजी तांगेल टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरी बलस ना माताजी। हरे कृष्ण। बाय बाय। ದಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಘ ಎತ್ತ ಸಚಿ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 6, ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 7 to 12, ಶುಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 13 to 17 ತೈ, ಹಾವ್ ಸಂಗ್ತಾಸ 18 to 22, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 23 ದಕುನ್ 27 ತೈ, ದಿವ್ಯಾಶಣೆ ಮಾತಾಜಿ 28 ದಕುನು 33 ತೈ, ದಿವ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ನಾ ಸೊ ಹಾವ್ ಸಂಗ್ತಾ 34 ದಕುನ್ 37, ಶುಭಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 38 ದಕುನ್ 42। हरे कृष्णा। रमा भट माताजी सांगा तुम्ही आणि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योग नाम। श्री भगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः एत्येहमिह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवो न महर्षयः अमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् तत्तमूर्तमर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानसम्मोहः मा सत्यं तमश्शमं सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयम् एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यजः भवन्ति भावा भूतानां मत् एव पृथक्विदा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमा प्रजा। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्वितः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामु उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम
पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मदं विभुम्। हरे कृष्णा। शुभा माताजी, शांताभट माताजी कंटिन्यू करतावा? 17th वै औस्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदास्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। स्वयं वे आत्मना आत्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतय, याभिर्विभूतिभिलोकान् इमान् त्वं व्यापतिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्शृण्वतो नास्ति मे व्रतम्। हन्तते श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः, प्राधान्यथा कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमं, मरीचिर्मरुत्तास्मामि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्णा। ज्योति भंडारकर माताजी सांगा तुम्ही। हरे कृष्ण। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणाम् अहं, पुरुदोसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः, महर्षीणां रघुरहं, गिरामासैक्यमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः, उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुधानाम् अहं वज्रं, धेनूनाम् अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः, अनन्तश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसामहं, पितॄणाम् आर्यां च अस्मि, यमः संयमताम् अहम्, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, जुषाणां मकरश्चास्मि, स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी, सर्गाणाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एवम् अहम् अर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम्, अक्षराणामकारोऽस्मि,
द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् अद्भुतश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवार्क च नारीणां स्मृतिमेददति क्षमाः बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं प्रश्नीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। हरे कृष्ण। सुषमा कामत माताजी सांगाची। हरे कृष्ण। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि दिव्या शणे माताजी आणि सुषमा कामत माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी येऊन तुम्ही देवाला सेव करताची अशी मुखारसून तुम्ही येऊन सेव करका म्हणून हांव निमगून घेता. तशी भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आमकां दिलेले ऑपॉर्च्युनिटी खातीर. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗಳ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ತುಂಗೆಲ್ ಸೇವ ದಿತ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪೇನ್ ತುಮಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आता 11 अध्याय विश्वरूप संदर्शन योग संघ कामगेल उठासाची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी, 7 to 12 श्लोक कनिका भट्ट, 13 to 18 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी, 19 to 24 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 25 to 30 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 31 to 36 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 37 to 42 आशा हेगड़े माताजी, 43 to 48 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी, 49 to 53 श्लोक सुकन्या नायक माताजी, 54 to 55 प्रतीक नायक. हरे कृष्ण. वनिता भी माताजी. हरे कृष्ण. तने जॉइन जायनीची सुपर्ण भट माताजी तुम्ही सांगताच 1 to 6 श्लोक 11th चैप्टर. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्तव्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यायमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं
दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुम् इच्छसि न तुं मां शाक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पाश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवं युक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकस्तुं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रा नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनां चक्रिणां च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्ष्यां समन्तात् दीप्तानालार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं विदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादि हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा प्रत्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्
अमिहि त्वं सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीतः प्रजल्य गृह्णन्ति स्वस्तिर्तुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवासो ये च साध्यः विश्वे अश्विनौ मरुतश्च उष्मपाश्च वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरूपधाम बहुबाहुरूपदां बहुदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकः प्रवतितस्तात्हम् नभास्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्या अननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमिच्छ त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमान विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहावोर्वेगा एव भीमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिहसे ग्रसमान् समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समाग्रम् भाषस्तवोग्रा प्रतापन्ति विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकासमहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थितप्रत्यनीकेषु योद्धः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतं स्वं जयिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतसि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव
प्रकीर्त्य जगत्प्रहुर्षयत्य अनुर्जयत् ते च रक्षामि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्च ते नन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपाप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं त्यात् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसदं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सह भोजनेषु एकोत्तप्यावाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्य अधिक कुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं ऋतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेद्य यज्ञाद्य जययनैर्न दानी न च क्रियाभिर्न तपोभिर्गैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्मेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया
शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मतः परमाः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोग नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಕನ್ನಿಕಾ ಭಟ್ಟನಿ ಪ್ರತೀಕ್ ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚೆರಡು ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಎತ್ತಾತಿ ತಂಗಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಟ್ಟನಿ सुकन्या नायक माताजी मस्त धन्यवाद तुमगेल चेरडो हांगा 2 श्लोक जे वस श्लोक कितले आसा तुम्ही खुशीन पार्टिसिपेट करिसिता सची एनकरेज करता सची प्रति एकादशी योगा माताजी अशी मुखार म्हणून नेमून घेता तशीच आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स सुपर्णा भट माताजी मस्त धन्यवाद माताजी स्टार्टिंग दाखवून व्हिडिओ ऑन करून बसतात आणि खुशी दिसता एंडापासून अशीच मस्त खुशी दिसता सक्कर जनांक इन्स्पिरेशन तुम्ही तशीच वैष्णव भट माताजी धन्यवाद दिव्या कामत माताजी प्रज्ञा वागले माताजी तांगेल बिझी टाइम दाखवून शेड्यूल दाखवून ಸ್ವಲ್ಪ टाइम काढून भगवद्गीते पारायण येताची आणि मस्त नवे शिकून सांगता सची तांकाय मस्त धन्यवाद शिल्पा शेणै माताजी आशा हेगडे माताजी शिल्पा हेगडे माताजी सुकन्या नायक माताजी मस्त धन्यवाद चंद कोण रिसाइट केला प्रति एकादशी योग माताजी अनंत अनंत धन्यवाद. 12 हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग सांगू कामगेल उठासची रचना शर्मा माताजी 1 to 7 श्लोक 8 to 11 सौम्या आणि 12 to 20 नेहा. हरे कृष्ण. रचना शर्मा माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गतम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्. सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अत चित्त समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यास्याप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिव्याप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमर्षितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಎತ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಚಂದ ಕೊನ್ಪಟ್ಟನ್ ಕೆಲತುಮ್ಮಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೌಮ್ಯನಿ ನೇಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೆಚಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. थोडे अनाउन्समेंट आसा. नेक्स्ट भागवत प्रवाह सेशन आसा प्रति सोमार बुधवार आणि शुक्रार 8:30 का. नेक्स्ट फ्राइडे 29th नवंबर आका टॉपिक आसा a saint who became a sense enjoyer. Speaker as His Grace Dina हरे कृष्ण. थोडे वेळ म्यूट असाची अनाउन्समेंट जाता तुमगे चॅप्टर ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ केल्यारी पूर्व. एवरी संडे जपा सेशन असं सकाळ 6:30 इंडिया टाइम एक राउंड चॅन्टिंग लीड करू इच्छा पाविली आणि 10 ऑफेन्सेस सांगू इच्छा पाविली तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करतो मग विनंती करता. नेक्स्ट एकादशी मोक्षदा एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं डिसेंबर 11th वेडनेसडे येता संजोड 5:30 1 to 6 चॅप्टर सांगू इच्छा पाविली तुम्ही श्रीमती माया नायक माताजी नाव दिवेत. 7 to 13 विद्यापै माताजी आणि 14 to 18 मग नाव दिवेत. हरे कृष्ण. तशीच प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं 5 मिनिट कोणा सांगू इच्छास की त्यांनी श्रीमती जयंती नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करू का. मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं असं डिटेल जाऊ काशील तुम्ही. हरग्रेस व्रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. वैष्णव भजन संध्या असं 5th डिसेंबर तीम असं हरे कृष्ण महामंत्र चिल्ड्रन स्पेशल कोणाक चेडवा इच्छास की इंटरेस्ट असली पेरेंट्स एनकरेज करू का तुम्ही चेडवांक सांगू का. तुम्ही राजेश्वरी माताजी रश्मी भट माताजी जो गायत्री कामत माताजी कॉन्टॅक्ट करेत. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माताजी. माया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐक पण मायक ಇದೆ Mike voice icon. ना icon. भारत तो कंटिन्यू करे काही तरह मला. हरे कृष्ण. आता 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योग संघ कमगेलुटासी मंगेश प्रभुजी आणि तंगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण माताजी. मंगेश प्रभु तर्फे ना हांव 13 चॅप्टराचे क्षेत्रज्ञ विभाग योग
पञ्चकयत सति श्लोक एक तेजस भक्त तेजस आणि भक्त श्रेयस आणि राधिका माताजी श्लोक 2 to 4 आणि नगीनम्मा and family श्लोक 5 to 18 माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू श्लोक 19 to 22 मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी श्लोक 23 to 26 सुरेखा बाळे माताजी श्लोक 27 and 28 आणि उषा शानबाग and family श्लोक 29 35 हरे कृष्णा तेजस तेव्हा तू स्टार्ट कर अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम हरे कृष्ण तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि ततश्च यत् यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु हरे कृष्ण नलिनमा तू स्टार्ट कर अनम्यूट करून घ्या अम्मा अनम्यूट कर अम्मा अनम्यूट कर अम्मा तुगेले म्यूट अरस अम्मा अनम्यूट कर ऐकत वे हा अनम्यूट कर आणि म्हण हा महाभूत्यानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगाचेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदमित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिनरभिष्टङ्गः पुत्रदार गृहादशु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ततः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणप्रोक्त च
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वा तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्य च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोति समस्त परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्ण। माया माताजी पांडुरंग प्रभु। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि पारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंगे प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसंग पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुञ्जे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्य जन्मसु। हरे कृष्णा। भारती प्रभु। हाँ माताना ऐकता स्टार्ट करायची। हाँ हाँ स्टार्ट कर। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वनादि उभावपि विकारांच गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति। बरोबर श्लोक 23 अचन सांग। ओके ओके। य एवं हरे कृष्णा य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। हरे कृष्णा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति हरे कृष्णा। केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। चैप्टर 13 मारता श्लोक 23 to 26 तुमका। चैप्टर 13 श्लोक 23। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह माताना that is 24 उपद्रष्टानुमन्ता च अन्ये त्वेमजानन्त श्रुत्वानेभ्य उपासते। मार्तना 1 मिनिट। 23rd is उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। य एवं सांग। य एवं इति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि
न स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्त श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हरे कृष्णा। सुरेखा माताजी। हरे कृष्णा। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समम् अवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानं कर्तारं स पश्यति। यथा भूत पृथग्भावो एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादितत्वा निर्गुणत्वात्परः आत्मायं परिवयः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सात्वं ताकाशं नोपलिप्यते सर्वतास्थो स्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं ब्रवीः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नां प्रकाशायति भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्ण। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामकृष्ण प्रभु। या हरे कृष्णा। आयचे 13 अध्याय सगळ्यांना सांगितले आसा। आम्ही ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ले आसा सगळ्यांची की तुमगेले टर्न स्टार्ट जावचे पयले म्यूट उरका म्हणून जाल्यारीचे के वैरी सकल जाले क्षम उरो तशीच आयचे एक्चुअली 13th चॅप्टर आमगेले मंगेश प्रभूजीक दिल्ले आसा। तांचे के सौख्य नाशिल्ले निमित्त आम्ही ममता माताजीक रिक्वेस्ट केले। हांव भागवत पुराण आमगेले टीम लिडर्साक रिक्वेस्ट करता तांगेले आरोग्या खातीर सगळ्यांक एक परमिशन दिवन एक श्री कृष्ण महामंत्र सांगच्याक एक चान्स दिवका म्हणून मागता। सगळे भक्तांनी एक पंत एक महामंत्र सांगच्याक प्लीज। ओवर टू यू भारती प्रिय माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मस्त धन्यवाद।
धन्यवाद, मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. तशी आज हे स्तोत्र तू सांगितले तेज भक्त तेजस भक्त श्रेयस, तशी राधिका माताजी, तशी नलिनम्मा सांगेले सगळे ह्या कुटुंबाला का तीन आजी सांगेल असा. तशी मारुती प्रभूजी, प्रीती माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभूजी, सुरेखा माताजी, मंगला माताजी, तशीची उमेश प्रभूजी, श्रीनिती माताजी, तशी भक्तींची रसवी सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून सांगता. तशीची ममता माताजी, तुम्ही आजी अँकरिंग केल्या का ताकवी. हरे कृष्णा, देव बरे करो. आता आमगे 14 चॅप्टर फर्स्ट स्तोत्र सांगून स्टार्ट करते असा. ईशा कामत, भक्तीन ईशा कामत, तशीची राधिका माताजी आणि राजा प्रभू 2 ते 5, तशी निर्मला माताजी, सुरेश प्रभू 6 ते 9, तशी लोकेश प्रभूजी, वृद्धी माताजी 10 ते 13, तशी जयेश प्रभूजी, जागृती माताजी 14 ते 16, तशी भक्तीन सुमती, तशीची ममता माताजी 17 ते 20, तशी चंद्रिका माताजी, चरण भक्त आणि आम्ही 21 to 27 सांगत असायची. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू ईशा कामत. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योग. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं ज्ञात्वा यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकं नामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहि नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. समस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रापि तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य उत्तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
लोभो प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमःस्रहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे करुनन्दन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा सत्त्वप्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तान्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यमित्रारिपाक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 14व्या अध्याय सांगच्या आईले भक्तीन ईशा कामत राधिका माताजी तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी जयेश प्रभुजी तशी ममता माताजी चंद्रिका माताजी भक्त चरण
सगळ्यांकाची देव बरे कर म्हणून देवाला मागता तशी आमकां हे एकादशीक दिल्ले चान्स दिल्ले 13 अध्याय आनी 14 अध्याय दिल्ले आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्सांक अनंत अनंत धन्यवाद सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी प्रति एकादशी येता तुम्ही मस्त खुशी दिसता सगळे तुमगेले फॅमिली घेऊन अशी मुखार येऊन सेवा दिवक म्हणून निमगून घेता सक्कड जन बारी चंद कोण खुशी मुखार येऊन चरडू मलगडी सक्कड बटूची मस्त खुशी दिसता पारायण करू येताची प्रति एकादशी येवक प्रभूजी अशीची भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओवर टू यू विद्या माताजी हरे कृष्णा आता मैं 15 अध्यायाच्या 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग हे सांगू येतसची राजेश महाले प्रभुजी यांनी सांगितले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आमचे आईचे 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगच्याक येत असत 1 to 4 साईरामजी 5 to 8 दीपाजी 9 to 12 स्वाती माताजी 13 to 16 विनिता माताजी आणि 17 to 20 हांव खुद सांगता ओवर टू साईराम हरे कृष्णा अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानुसन्ततामि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततलोपबद्धे नान्तो न चार्दीन च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्ता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी हरे कृष्णा हरे कृष्ण निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं ततः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षु स्वाति जी कंटिन्यू दीपा जी श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं भुञ्जानं गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो कृतज्ञानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। विनुता जी नेटवर्क प्रॉब्लम असतं ओके। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पंचाम्यं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् स्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषतत्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् कर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्व इद्भजति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत्। भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आईचे भगवद्गीता अनुसंधानाबद्दल आमगे छोटू कन्नड कळली कन्नड शिकिल्लं तर भगवद्गीतेच्यान साईरामजी ताका धन्यवाद सांगता। तशीच दीपा अति अद्भुत करून सांगले आणि रिमेनिंग श्लोक सांगले। भारी खुशी येता आमके एकादशीक एक अवकाश मेळता आणि उट्टू माताजी आमकां उट्टू फुल्ल रितीन व्हडले रितीन आमकां सपोर्ट दितात। आयचे कोंकणी महाकृपाक आज तुमकां अवकाश दिल्याक माताजी उठलो माताजी का धन्यवाद अर्पण करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेश प्रभुजी भारी लायक तुम्ही प्रति एकादशी येताची टीम लायक कोण हे करता पठण करता। सो अशीच प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव तुमगे लागीं तुमगे सेव कंटिन्यू करता। मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। मायका कंटिन्यू करता। ऐका ना मायका। ओके ओके मायका। हरे कृष्ण। आता मी 16 अध्यायाच्या दैवासुर संपद विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 6 शरदी शान भाग, 7 to 12 शिशिर शान भाग, 13 to 18 रश्मि शान भाग, 19 to 24 प्रतीक्षा प्रभु,
हरे कृष्णा. शरदी स्टार्ट करो मग. हरे कृष्ण. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचाफलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च हरे कृष्ण. आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मसम्भूतानां
परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्टेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामपराम्प्रैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಅವಕಾಶ दिला पूरा ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ। हरे कृष्ण। भारीचंद्र कोण वाचना 17 अध्याय भारीचंद्र कोण वाचना शरदी शिशिर शानबाग रश्मी शानबाग आणि आरती प्रभूजी आरती माताजी पुराज शिशिरा आणि शरदी मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी माताजी का सो तुम्ही इथल्या शिरडो वांक हे करताची तो प्रति एकादशी येताची तुम्ही आपण हे शिरडो वांक करेन सांगायताची स्वशीची मुखार सुनो तुम्ही शरदिका शिशिराक कंटिन्यू कर कामड तुम्ही घेत भगत पुराण कोकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी माताजी तुमका मस्त धन्यवाद शरदी अँड शिशिर। हरे कृष्ण। आता मी 17 अध्यायाच्या श्रद्धात्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 7 सुषमा शणे माताजी 8 to 14 प्रतिशाकिनी 15 to 21 प्रियाकिनी माताजी 22 to 28 शांति शानबाग माताजी। हरे कृष्ण। सुषमा माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्रः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मुखग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं हरे कृष्ण हरे कृष्ण अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मिच्छुद्रावृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद। 17 अध्याय सुषमा शनि माताजी, प्रतिष्ठा किनी, प्रिया किनी, शांति शानुभाग भारी चंद्रवचिला प्रतिष्ठा मस्त मस्त धन्यवाद अम्मा प्रिया तुमका तुक मस्त धन्यवाद तिथं भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुम्ही तुमच्या शिरडूवांक एव्हरी प्रति एक एकादशी तुम्ही आपण हडताची सो खुशी जता तुम्ही शिरडूवाना एकदम बाय हार्ट तोळदा पूर्ण सांगताना प्रति एकादशी तुम्ही येताच म्हणतो तसं जरा येऊ का म्हणून तुमच्या म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे आज 17 अध्याय वाजिलेले राजनक शांती शानबाग माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुम्ही का लास्ट तुम्ही चॅप्टर तुम्ही खुशी जाता तुमका टाइम ना जॉब आवडताची जरा तिथले तुमका उत्साह वाजूचा तुमगेला डेडिकेशन भगवद्गीते ಬಗ್ಗೆ ऐकून खुशी जाता स्वशींची प्रति एकादशी योग म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनते। हरे कृष्ण। आता मी मायका ना नाका ओढना मायका आता लॉग आउट कोर्न जाते की पळे आपस जॉइन जातरी मायका मगे बाई लॉग आउट कर मायका। आता मी 18 अध्यायावरच्या मोक्ष संन्यास योग या समूह यथासची चॅप्टर घेतला। जयंती नाईक माताजी। हरे कृष्णा। जयंती नाईक माताजी। हरे कृष्णा विद्यापै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। आईचे उत्पन्न एकादशीचे लास्ट चॅप्टर 18th चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग। हरे कृष्णा ये रिसाइट करू का आमगे लोटसची 1 to 7 अनुपमा नाईक माताजी, 8 to 14 अन्नपूर्णा पै माताजी, 15 to 21 मालती किणी माताजी, 22 दुकुन 28 प्रेमा पै माताजी, 29 दुकुन 36 शेखर करांजे प्रभुजी, 37 दुकुन 44 गीता नायक माताजी, 45 दुकुन 52 गंगा कुडवा माताजी, 53 दुकुन 60 शैला पै माताजी, मग 61 दुकुन 66 हीरा कामत माताजी, 67 दुकुन 78 हम सांगता। हरे कृष्णा अनुपमा नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करूतम्मा। हरे कृष्णा। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 18दशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रतीतः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कारमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म
कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रतिविधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्रा पंचमम्। हरे कृष्णा। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेद। हरे कृष्णा। ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हा ಕೈತಾ ಇತ್ತು म्हणतास 18th सांगया 18th ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तन हेतुकम् अतत्वार्थवदं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफुलप्रेप्सुना कर्म यत् स्वात्विकमुच्यते यत्तु कामे स्पुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवादी यत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः युक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतो लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धेर्भेदं कृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं विशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि राजसी या। हॅलो हरे कृष्णा। ऐकतच की चिकी धरलं म्हणतच आज सांग्या समेत सांगायचं अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी
धृता यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्वदिदं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रेमा प्रेमा म्यूट करी। गीता तू सांग। हरे कृष्णा। यत्तदग्रे विषमिव परणे मे मृतोपवम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपवम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिचैर्मुक्तं यदोभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः शमो दमस्तपः शौच शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वर्थ चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युतस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि च तत्त्वतः
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यति च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेन श्रीमद्भगवद्गीता पठनेन भगवान् श्री वेणुगोपाल प्रियतां वरदो भवतु। ओम तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंद करून रिसाइट केलेलं असतं. आईची एकादशीक आमके भगवद्गीते श्लोक सांगूक अवकाश कोण दिलेला का भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे कोऑर्डिनेटर सांग भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, माया नायक माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आणि आमगे लोटा आज रिसाइट केलेले अनुपमा नायक माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, मालती किणी माताजी, प्रेमा पै माताजी, शेखर करांजी, चुकले. हरे कृष्णा कसले सगळ्यांके धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. मी 18 अध्याय एकदम लायक पुराजनान पठन केलं. खुशी जाले आमका श्रवण करून. सो तुमगे पुरा टिमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद दिता. अशी तांगेर करेन तुम्ही सेव करयता राबच म्हणून तुमगेला निमून घेता. सो हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही अवकाश दिला तसे आम्ही करतात. हरे कृष्ण. भगवत पुराण कोंकणी तनी एका पुराजना मौका ये दिला. सो तांगेल मस्त मस्त धन्यवाद. आम्ही पुरा शिररुणी तांगेला. हरे कृष्णा. सखीचरण माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांके धन्यवाद. आयचे उत्पन्न एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक जॉईन जाल्यांक रिसाइट केलेल्यांक मस्त खुशी दिसता. चेडू आनी रिसाइट करतना कसला म्हळ्यार तांणी कशी टाइम स्पेंड करूं आशिल्ले खेळ न्हू की टीव्ही मुखार बैसून की कसले कोण टाइम स्पेंड करूं आशिल्ले जाल्यार पेरेंट्स कितले तांकां एनकरेज करून भगवद्गीता श्लोक शिकोवन चंद कोण तांगे लोट बैसून सांगोत तशी करेता आसाची मस्त मस्त खुशी दिसता असं तांणी सांगताना रिसाइट करताना. सो पेरेंट्सांक आनी तांगेल्या बाप्पा मुखी मम्मा आज्जो तांकां पुरा जनाक मस्त धन्यवाद. चेडूंक उत्साह दिवन भगवद्गीता श्लोक पारायण करूक मुखार हाडूंक रिसाइट केलेल्याक. सो थँक यू सो मच तुम सगळ्यांके टीम लिडर्सांके थँक्स सांगता आसा. आणि आज ही संपूर्ण भगवद्गीता पारायण कंप्लीट जावन कोऑर्डिनेट केलेल्या माया नायक माताजी, विद्या पै माताजी, भारती पै माताजी तुमकांय मस्त धन्यवाद. आणि आज या अँकर करून तुम्ही 2 जणांना लायक करून केलेलं आसा विद्या पै माताजी आणि भारती पै माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. भारती पै माताजीले की रिसाइट करता आशिल की म्हणून तांगेला घरा दखून वही माताजी. हरी बोल हरी बोल. व्हेरी मेगे नाइस. लक्कल दुवे वही मे लक्कल दुवे आशिल्ली. जय जय. सो अशी तांणी मुखार सुने तांणी खंय असं की खंय खंयचे जाग्यार असल्यार व्हडना तांकां एनकरेज करता तुम्ही संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांत येवन भगवद्गीता रिसाइट करचे तशी एवरी टाइम तुम्ही एनकरेज करता. हरे कृष्णा. थँक्यू. आणि आज श्री विवेकानंद भट प्रभू आणि श्रीमती सुमिता भट माताजी तांगेल वेडिंग एनिवर्सरी. सो तांगेल खातीर आमी प्रे करूया. तांणी सुपर्णा भट माताजी राईट तांगेल जावा. सो तांगेल खातीर प्रे करूया आमी तांगेल वेडिंग एनिवर्सरी कय मेनी मेनी इयर्स ऑफ टुगेदरनेस देवा लागीं मागया तांकां मेळ्ळो म्हूण सांगून. आनी श्री श्री राधा श्याम सुंदरालय चरण कमलान तू मागून घेवया की तांगेल वयर कृपा आणि आशीर्वाद केन्नाय देव शवर करो म्हणून सांगून. सो सगळे जण अनम्यूट करून आम्ही तांगेल खातीर एक वेळा हरे कृष्ण महामंत्र सांगया.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. थँक्यू धन्यवाद सो मच. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हॅपी वेडिंग अॅनिव्हर्सरी माताजी. थँक्यू. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. सो कोणाके तुमका प्रेयर्स एनिवर्सरी बर्थडे जो आता रामकृष्ण प्रभू त्यांनी म्हणला तांगेले रिलेटिव्ह काय नज सो प्रेयर्स कसले असला री तुम्ही सांगेत माया नायक माताजी भारती पै माताजी जो विद्या पै माताजी लागी प्रे करची कतिरी. सो आणि नेक्स्ट एकादशी आता डिसेंबर 11 मोक्षदा एकादशी. मोक्षदा एकादशी स्पेशल कसला? गीता जयंती. गीता जयंती. गीता जयंती. यस हरी बोल. यस गीता जयंती. भगवंत कृष्णाನ अर्जुनाक भगवद्गीता सांगिल दिवसू. सो त्या दिवसू आणखी मस्त जनाक तुम्ही एनकरेज करका. कितले श्लोक अस भगवद्गीतेन तू? 700. सो एकल्यान एक श्लोक सांगची तशी जाऊ का त्या दिवसू डिसेंबर 11 सो 700 जनांक जॉईन जाऊन त्या दिवस गम्मत करून विजृंभणेन तुम्ही संपूर्ण भगवद्गीता पारायण सेलिब्रेट करका. एनिवर्सरी दिवसू भगवद्गीतेचे ऍडव्हेंट ऑफ भगवद्गीता दिवसू. सो करता हो तुम्ही सगळ्यांक एक श्लोक एनकरेज करून 700 जनांक करची तशी 700 बांधव आता ಒಟ್ಟು जाऊन करतशी करता जाल्यार हरी बोल म्हणायचे अनम्यूट करून. हरी आम्ही बोल. रेडी असतो. हरी बोल. तुम्ही आशीर्वाद हरी बोल. हरी बोल. सो विद्या माताजी माया नाईक माताजी आणि भारतीपै माताजी रेडी जायची. तुम्ही अँकर करू का 700 जनांना टीम मेंबर्स सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು करून सगळ्यांक एनकरेज करून एक श्लोक सांग तश करका. रेडी ना तुम सगळं आणि 15 दिवस असतं तुम टाइम ಒಟ್ಟು करू का सगळ्यांक. कोऑर्डिनेटर सागर रेडी रेडी. हरी बोल. सो तशीच वार मध्यंतू आमगेल भागवतम कथा मस्त इंटरेस्टिंग अस 9वा स्कंदांत तसंच आम्ही आता 1 स्कंदा सूर केलेला 9वा स्कंदा पावल्यांची. सो मस्त उत्साह जाऊन तंतुई भाग घ्यायची कसला म्हणा ताजी निमती बेनिफिट आमका ऐकलेल्यांक ते भागवतम कोण ऐकता तांकां ते बेनिफिट गॅरंटी आसा. गॅरंटी तांकां ते मन दिवन ऐकल म्हण जाल्यार तांकां ताजी फल मेळटा. सो उत्साहान ताकाय जॉईन जायाची. आणि वैष्णव भजन संध्या तशी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगू का तुमकां गोत्तशील ट्यून तुमकां अशी व्हडले लायक ट्यून आनी म्हण न्ही तुमकां खंयची ट्यूनारी तुमकां खुशी जाता हरे कृष्ण महामंत्र सांगू का त्या ट्यूनारी सेशन अशें फूड एक 5 मिनिट असतात तातूंय भाग घेवयाची. सो थँक्यू तुमगेल्या उत्साह पळोवन आमकांय मस्त खुशी जाता असं सकट रेग्युलरली तुम्ही जॉईन जावन भगवद्गीता पारायण करता आसाची. थँक्यू तुमकां सकट आमी भागवत पुराण कोंकणी टीमा त्यांनी कृतज्ञ जावन आसा तुमगेल प्रती. सो पार्थसारथी श्रीकृष्णाल चरण कमलान तू मागून घेवया की त्यांनी आमकां अशीची भक्तीन तू मुखार व्हरची तशी जावो आणि मुखार सुनो ह्या लाईफ टाईम भितरीची कृष्ण प्रेम आमकां मेळची तशी जावो म्हणून. सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो थँक्यू व्हेरी मच. ओवर टू यू विद्या पै माताजी. आज माया कल वॉइस ऐकूच जायना आमकां.